fɔ ma ko defu ɲinin tan san a daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna nin kalo in tile 27 ma Bamakɔ b'a bolo fila bɛɛ lajɛlen fɛ ba numanfɛnya bolo fara kinifɛ bolo kan minnu bɛ n'o bɛ ka denmisɛnw u kɔlɔsi u ka ɲɔgɔndan in na olu ɲininkalen u y'a jira k'a fɔ baaraw ɲɔgɔndan baara ninnu denmisɛnw ka ɲɔgɔndan baara nin k'a bɛ ka kɛ kɛcogo ɲuman na denmisɛn minnu bɛ ɲɔgɔndan na olu kɔni ka miiri k'a fɔ ɲinɛn ta u jigi bɛɛ tɛmɛli kan hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw jatera min tun ye Darusalam ye ntɛnɛndon kabili nɛgɛ ɲɛ 19 lakɔlidenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔndanw na u ye a daminɛ ni fɛn min ye u ye kɔrɔlen dɔ fɔ kow ye a bɛ fɔ min ma ko histoire ani dunya dugukolo a sigicogo ana a lahalayaw n'o ye géographie ye yen ɲɔgɔndanw kalifalen tun don ɲɛmɔgɔ min na n'o ye Amadi Ba ye ale ko daminɛ cogo ɲana ale ka lakɔlidenw u tun bɛ ka kɔlɔsi lakɔli karamɔgɔ kɔlɔsilikɛla 18 ɲɔgɔn fɛ k'olu ma gɛlɛya sɔrɔ maa min tɔgɔ sɛbɛnnen tun don ale ka kalan bondaso la o ye lakɔliden 225 ye cɛ ye 117 ye muso yɛrɛ o ye 113 ye o minnu bɛ yen n'a fɔra olu ma ko candidat libre olu fana tun bɛ yen u ko daminɛ in kɔni nɔgɔyara sabu lakɔlidenw ɲininkalen u ko u ye a daminɛ cogo la maa bɛ se ka wasa ni yɛrɛ ye dɔw ɲininkalen ale ko k'ale wasalen don k'a y'a seko damajara kɔni kɛ a tɔ kɔni ye lakɔli karamɔgɔw n'u y'ale weleli kɛ waati min ale ka niyɔrɔ sɔrɔ dɔw tun kamana gannen don ko min jirala olu la k'u ɲininka u la k'u ma kalan olu fɛ kalanso kɔnɔ gɛlɛya dɔw sɔrɔla la ɲinɛ kalan walanda a surunyana kosɛbɛ ko ɲɔgɔn lakɔlidenw kan ka fɛn minnu kalan caman bɛ yen u ma fɔ olu ye u ma kalan u la n'i ye jateminɛ kɛ hakilila jiginna mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye lakɔlidenw ye minnu u bɛna ɲɔgɔndan kɛ o ye 200 ni 30 ani 40 ye ɲinɛ san 2000 ani san 22 la jamana marabaw olu ɲininkalen ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka tigɛ a don kofɔlen Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ministre ɲininkalen n'o ye Madame Dedo Ousmane na ale min ye jamana kalanko ministre ye ale ɲininkalen a ye fɛn min fɔ ministre y'a jira k'a fɔ denmisɛnw ka ɲɔgɔndan in baara labɛnni a daminɛna olu fɛ kabili octobre kalo daminɛ waati mars avec la liste des candidats. Ensuite, donc on a commencé le travail depuis en octobre. Ensuite, janvier, février, mars. Janvier, 100 kalo fɔlɔ ka se 100 kalo filanan ma fo ka se 100 kalo sabanan ma n'o ye mars kalo ye. Avec la liste des candidats. Ensuite, denmisɛn minnu n'olu kan ka ɲɔgɔndan kɛ an y'olu tɔgɔ farakali k'o daminɛ. Ensuite, les supervisions pour identifier les centres qui peuvent être. An y'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛna denmisɛnw bɛna ɲɔgɔndan kɛ o kalansow kɔnɔ an y'olu bɛɛ lajɛlen tɔmɔ. Le choix des surveillants, le choix des. Mɔgɔ minnu n'o ye lakɔli karamɔgɔ minnu kan ka denmisɛnw kɔlɔsi u ka ɲɔgɔndan na an y'olu fana tɔmɔ. Responsable de centre, les choix des correcteurs. Les dispositions. Hali minnu bɛ yen n'olu kan ka denmisɛnw ɲɔgɔndan kɔfɛ olu ka sɛbɛn ninnu minnu b'a lajɛ ni denmisɛn minnu ye sɔrɔli kɛ an y'olu fana tɔmɔ. Sont là, c'est que déjà nous avons remarqué que dans les centres tout est prêt. Par rapport aux surveillants, par rapport au matériel dictatique et même dans les régions, par exemple les régions de Kidal, Gao et de Menaka, l'armée de l'air, le ministre de la Défense qui nous a aidé à transporter près de 4 tonnes de matériel. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les examens puissent. Dans les meilleures conditions. Donc on a commencé le. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye
ministre ka kuma mɛ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale fana tun bɛ suguni kɔ ɲɔgɔndanw daminɛnen min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Joel Kokala Mayiga ye ale fana tun ni ministre yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ministre min n'ale ye kalanko ministre ye, jamana kɔnɔna marako ministre, musow ni denw jidili ministre bondaso, a fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min a ye foli ci kɛ ka ɲɛsin lɔgɔli karamɔgɔw u ka ɲɛmɔgɔw ka fara lɔgɔli karamɔgɔw ni lɔgɔlidenw kan minnu ɲinɛn kalan ko gɛlɛyaba ma sɔrɔ a la. A ko waati de sera sa waati min denmisɛnw ka ɲɔgɔn dan kana kɛ ŋanamu ni suɲɛni waati ye. A ko k'a bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa ma da kan ka don denmisɛnw ka kalanko la min b'a to baara in bɛ se ka ɲɛ. A ko denmisɛnw yɛrɛ ma aw de ye sini cakɛlaw ye, Mali jigi bɛ aw kan. A ko defu ɲɔgɔn dan in ko a bɛ kɛ yɔrɔ fana la yɔrɔ minnu malidenw u bolila ka t'u kuma dogo yɔrɔ min n y'a jira u la k'a fɔ maa ba 237 ani lɛkɔliden 540 olu de bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ. Minisiri ye kuma minnu fɔ bamanankan na dantigɛlikan na o kuma ninnu filɛ nin. An bɛ barikada kɛ ka taa an ka ɲɛmaw ma précisément an ka président colonel Assimi Goïta, an ka premier ministre docteur Joel Kokala Mayiga ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔw, écoleden somɔgɔw ani écoledenw yɛrɛ. Bɛɛ de y'i cɛsiri, bɛɛ de y'i jija Ala barika la. An ye école daminɛ novembre kalo tile fɔlɔ fo ka n'a bila bi la kalan kɛra an ɲɛma, bɛɛ nimisa wasara. Kɛlɛmaya kɔnɔ, woyomaya kɔnɔ, examen minnu bɛna daminɛ a giriman yɔrɔ o de ye DEF ye n'an b'a f'a ma ko diplôme d'études fondamentales. Candidat minnu b'an bolokɔrɔ, candidat ba 200 ani ba 30 ani 4 ani murumuru Mali fan bɛɛ kɔnɔ. Gouvernement yɛrɛ y'a sugandi. An b'a fɔ min ma gouvernement kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ. A académie si tɛna to yen, a région si tɛna to yen ko gouvernement mɔgɔ de tɛna se ka se yen ka taa fara autorité locale minnu bɛ yen nɔ, ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen, ka taa i gouverneur la o, i maire o, école administration bɛɛ lajɛlen ka taa fara ɲɔgɔn kan ka lancement kɛ. O ye k'a yira k'a fɔ ko école ko bolokɔfɛ fɛn tɛ. An b'a ɲini bɛɛ fɛ, bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la, bɛɛ k'anw dɛmɛ pour que examen minnu bɛ kɛ, résultat minnu bɛ sɔrɔ a ka kɛ an ka écoledenw yɛrɛ a ka k'u wɔsiji ye, a ka kɛ u ye kalan min kɛ a ka o résultat o ka k'u ye. Donc o de y'anw ka laɲini ye. Donc an hakili la faamuya bɛ se ka sɔrɔ an ka nin kuma in na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale fana tun bɛ suguni kɔ. N nana kuma minnu fɔ bi o ye président de la transition tɔgɔ la le colonel Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ denmisɛnw minnu bɛ DEF passé bi ko Mali bɛɛ bɛ k'u lajɛ bi. Gouvernement nana ministre 4 de nana ni premier ministre k'u fo k'u encourager k'a f'u ye ko Mali avenir o ye olu de ye. U kan k'i jija u ka passé. Ministre 4 nana ni premier ministre ye mais région kɔnɔ ministre bɛɛ taara Mali région bɛɛ la bi région bɛɛ la à 8h ka fo Kidal maintenant ka fo Kayi. Les ministres sont en train d'ouvrir les enveloppes pour les examens. Kabini san caman o ma deli ka kɛ o. Ka bɔ Kidal maintenant ka Gao ka taa fo Kayi. Examen ka kɛ tile kelen kɔnɔ gouvernement membre ka se yɔrɔ bɛɛ la o ye tamasiyɛn dɔ ye. O b'a yira ko Mali bɛɛ ka a yɛrɛ ta, Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, l'unité nationale, la souveraineté de l'État malien, État malien gouvernement ka fanga ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la o de bɛ yira. Ka message wɛrɛ fɔ ka adresser l'école karamɔgɔw la k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u ye cɛsiri min kɛ pour que examen ka se ka kɛ à temps a mɛnna o ma kɛ Mali la donc n b'u fo a la. Administration scolaire ministre n'a ka collaborateur bɛ a ka cabinet DECABU l'école karamɔgɔ ani surveillant n y'a f'u ye yan olu de examen ka réussi a bɛ ça dépend mɔgɔ 2 la. Minnu bɛ examen kɛ ani minnu bɛ surveillance kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ an bɛna cadre ɲuman sɔrɔ o cadre ninnu de bɛna Mali jɔ sini. Ne n'o message de fɔ président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la Mali peuple bɛɛ tɔgɔ la k'a yira pour que ka Mali kura jɔ bɛɛ kan k'i ka baara kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ kɛlɛ la école karamɔgɔ kan ka kalan kɛ
école den kan ka kalan kɛ k'u ka examen passé sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ jagokɛlaw ka jago kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o de ye Mali kura fondation an b'o k'o de poser pour que transition in bɛ ban don min na maliyɛn bɛɛ i l'école karamɔgɔw i administration i écoledenw i soldats i sɛnɛkɛlaw i bagamaraw i alimamiw maliyɛnw bɛɛ ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition ɲɛmɔgɔw u y'u seko kɛ ka Mali lataa ɲɛ an b'o de kɔ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma bɛɛ kan k'i ka baara kɛ o la i y'o de fɔ écoledenw ye pour que olu fana u ka passer DEF in na an nana o encourage bi hakɛto b'a la sɛde ala ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye minisiri Choguel Kokala Mayiga ye ma kan k'i yɛrɛ ɲininka fɛn minnu na ni denmisɛnw n'u ka ɲɔgɔndanw kɛra k'a sɔrɔ Mali yɔrɔ dɔw dun bɛ tuma dɔ la kalan ma kɛ ka sabu kɛ kana sabatilibaliya ye yɔrɔ dɔw bɛ yen komi basigi ma kɛ u kalansow u y'olu doni wala u kalankɛlaw u y'olu doni o siratigɛ de la minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la bi n'o ye CNT ni o ye lakɔlikaramɔgɔw olu ka surunadon tɔn hakɛ ɲinina kɔrɔ dɔ ye olu ye Mali kalanko minisiri u y'a jɔnnasigi n'o ye Sidibe Muso Dedo Usmani ye Mali lakɔliko bɛɛ lahalaya minnu na bɛɛ bɛnna kan ka fɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamana jidili a tɛ ɲɛ sɔrɔ fo k'a sɔrɔ kalan ni lamɔ o sabatira o siratigɛ de la min Adama Funba ye ale kɔni ka kuma ye nin ye ko sabu a ye min fɔ minisiri ye yala a ɲɛ dɔnnen don bi peperilatigɛ ni jɔnjɔnyɔna Mali lakɔliso joli datugulen don kabili gɛlɛya in ye Mali sɔrɔ fo ka se bi ma sabu kalan ani lamɔ cogo ɲuman ye denmisɛn bɛɛ ka hakɛ de Mali kɔnɔ yan kɔni dabali ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛra wala minnu tigɛli bɛɛ senna min b'a to kalansow minnu datugulen don u bɛ dayɛlɛ Sidibe Muso Dedo Usman a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don kana sabatilibaliya a ye gɛlɛyaba don Mali lakɔliso kalanko la kalanboda minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko akademi o 26 min bɛ Mali kɔnɔ 10 bɛ yen olu lakɔlisow datugulen don olu bɛ Kidal Gawo Minaka Moti Sikaso Kulukoro Segu ani Kucala n'a ɲɔgɔnnaw na fo ka se mɛkalo tɛmɛnen ma ekɔliso 1652 ɲɔgɔn k'olu datugulen tun don minisiri ye min fɔ nka san tɛmɛnen a bɛ n'a fɔ dɔɔnin bɔra a la awɔ nka nin tiɲɛ ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ denmisɛn minnu n'u ni kalan ka kan a bɛ denmisɛn 495 bɔ bi minnu n'u ni kalan ka kan nka n'u tɛ kalan sɔrɔ wala u tɛ se ka kalan kɛ lakɔlikaramɔgɔ 9,912 olu fana ye u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kana sabatilibaliya ye min ye ɲinɛ ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɔgɔndan kɛ o 9,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn olu kɔni u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ u tɛ se ka ɲɔgɔndan in kɛ u taara kɛ yɔrɔ wɛrɛw a jira k'a fɔ Mali kalansow minisiriw u n'u jɛɲɔgɔnw u ye ŋaniya dɔ ta yɔrɔ minnu bɛ yen n'o kalansow datugura denmisɛnw bɛ se ka u ka kalanw kɛ u kan ka doni ka taa yɔrɔ min na min b'a to u bɛ se k'u ka kalanw kɛ min ye jamana marabaw ye k'u ye denmisɛnw bisimila yɔrɔ dɔw labɛn waati ka kimɛ waati ma minisiri muso a ko dabaliw ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ la kalanso minnu datugulen don i n'a fɔ Gawo Tombouctou olu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min nka bɛn kɛra kɔni kan ka fɔ ni kana kɔni ma sabati a bɛ gɛlɛya ka fɔ jamana bɛ se ka kalansow dayɛlɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu lakana tɛ o yɔrɔ la nka jamana ka hami ko ba don kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasiri lase sɛbɛn in kɔnɔ an b'a fɔ ale ma ko sɔgɔmada kibaru na juin kalo tile 28 ma anw fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ kulu minnu ma ko parti politigiw walima politikitɔnw minnu sigira ka se ka fanga ɲini o fanga ɲini kulu de tun welela Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana cɛbɔli ma an k'o de ma ko ministre de l'administration territoriale nin baro sigi in tun bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan a fɔlɔ min ye kalata yɛrɛ yala a n'a kɛ wa walima a tɛna kɛ de cogoya min na malidenw na se ka bɔ kunpanna baro in a sigikun dɔ tun y'o ye ne sigikun wɛrɛ tun bɛ parti politigiw weleli la an balimaw o dɔ tun ye jamanakuntigi Asimi Goita ale min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye bi kuma mun bɛ fɔla ka jira ka fɔ ale bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka o tɛ taa n'a ma fanga bila fɔlɔ o kuma min bɛ senna Mali kɔnɔ hali n'a kuma cayara kosɛbɛ nin fana ye parti politigiw wele kun ye
u yɛrɛw ye barosigiba kɛ bɛnkan kɛra min ye aw ni anw kɛnɛ in forilen an ye ɲiningaliw tɛngu an fɔlɔla maa min na o ye Amadu Koyita de ye. Amadu Koyita min ye parti socialiste yelen kura ɲɛmɔgɔ ye. An y'a ɲininka yala ninnu ye barosigi min kɛ kunungo mun bɔra a la a ye mun faamu. Amadu Koyita ye ɲɛfɔli kɛ do kibaru kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna a kun ka kan maliyɛnw ka kuma fɔlɔ an y'o laɲini depuis bi tɛ faso ni an bɛɛ tɛ an hakilinaw peut-être tɛ kelen ye mais an bɛɛ ka faso kɔnɔ bɛɛ ni i ta don donc n'o nana bi an bɛ foli lase vraiment administration territoriale ka foli lase fana président ma k'a ɲini fana nin hakilina kɔnɔna na parce que an y'o de fɔ nin t'an transition fɔlɔ ye an b'a ɲini nin ka k'a laban ye nin y'an transition sabanan de fɔlɔ min kɛra o kɛra 91 filanan min kɛra o kɛra 2012-2013 an bɛ sabanan kɔnɔna na fila fɔlɔ minnu kɔni kɛra 91 o kun cɛra ni kalata min ye a kalata bɛɛ jɛra n'a ye bɛɛ y'a fo min kɛra 2013 min yɛrɛ batira ala ka hinɛ la Sumala Sise o taara ka taa min kɛra IBK ala ka hinɛ la ka t'o fo nin fana an b'a ɲini o ka kɛ ten mais pour que o ka kɛ ten il faut que a ka kɛ acteur neutre de il faut que impartialité de ka na ko la o la an y'a ɲini k'a fɔ n'an bɛ bɔ nin kɔnɔna na a bɛɛ ka kɛ de façon inclusive qu'on ait aussi une équipe neutre n'o sɔrɔla on n'aura pas de crise pré-électorale, on n'aura pas de crise post-électorale, Mali Mogote crise la blé. Donc vraiment, cadre Togola, on a 12 mois de proposés pour la prolongation de la transition. Bi, le chronogramme irana, ça va à 24 mois. On a la décret tara, on a des fruits mi fait de route consensuelle. Mais à Kera Fogaba, mi irana, on a fait, non sera qu'à Batou. Plus tard, le mois de mars 2024, on a à la bolo. Jamana na umanja la bolo wa sura nga président kura sigira anga seka institution fortu soro réforme fora constitution révision ou bien constitution kura fora conseil ka kalata fora député ka kalata fora président ka kalata fora bref on suit la dynamique mais ni seka ke fona mbejera na be farla nyonga ni seka ke fona mbora nyonga la gushila ni seka ke fona mbora ka foni fasolo nyuma ni fasolo juge jamana ka dan bedi donc on la mo la nyinike ambe full la c'est autorité ma ambalmao nintunye Amadu Koyita ye politique mɔgɔ ye wa parti politique PS yelen kura ɲɛmɔgɔ badu o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɲiningali nana se Amadi Sangare ma. Amadi Sangare ye politique mɔgɔ ye sigida 4 na ko parti politique min ma ko PGA o ɲɛmɔgɔ badu a fana ye ɲɛfɔli kɛ o kɔrɔfɔ ninnu filɛ. Amadi Sangare ne parti PGA président ye parti jeunesse et alternance au président ne a ye wele k'a kɛra parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ parti bɛɛ ma nisɔndiya ye parce que an t'u famana ni ɲɔgɔnna ma a ye wele bila parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan je crois que i ye jama yɛrɛ ye cogo min na bɛɛ nana ka na wele jaabi an ya kuma bɛɛ daminɛ ni k'a fo fɔlɔ a ka wale kɛlen o la parce que ni ye jamana jɔ wale ye ka partiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais k'a fɔ k'i bɛ jamana la marché k'i bɛ jamana gérer k'a sɔrɔ e ma parti ka partiw bɔ k'u bila kɛrɛfɛ ka tila k'a fɔ k'e bɛ démocratie la o tɛ démocratie ye n'i y'a jateminɛ aw yɛrɛ bɛɛ famana anw ma aw tɛ parti ɲɛmɔgɔw si ye aw t'a ɲɛ réunion aw t'a ɲɛ fosi la parce que an t'i wele fɛn tɛ sara an na k'o bɛ dilan ka tila k'a fɔ k'a bɛ na imposer an kan donc ma kɛ mɔgɔw fɛla ye o kun y'a to mɔgɔ si tun ma fara ɲɔgɔn kan mais bi bi in na ministre ye tagabolo kura mun nati a kɛra tagabolo ɲuman ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de bɛ yan an bɛ kuma daminɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn o action na an bɛ autorité de transition fana fo n'u y'a ye k'a fɔ ko effectivement an kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan de pour que jamana ka bɔ nin kɔnɔ pour que élection ɲumanw ka kɛ pour que chronogramme ɲuman ka kɛ vote ka kɛ a kɛcogo la bɛɛ sago la fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ a ko kɛ n'o ye parti politique ye parce que démocratie tɛ taa parti politique kɔ politique tɛ taa parti politique kɔ donc ni parti politique farala ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ ka kuma kelen fɔ bɛɛ ka hakilinata fɔ ko baara ka kɛ n'o bɛɛ lajɛlen hakilina ye je crois que o ye an bɛ ala deli de ani sababa ka bɛn inchallah a bɛ kɛ ko ɲuman fana ye. non min yɛrɛ la an y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an tɛ ka bɔ nin kuma ninnu kɔnɔ abada n'an ma CNT fo parce que ko min tun bɛ sen na an tun y'a ŋunuŋunukanw mɛn mais an bɔra tiɲɛw kalama CNT sababu la donc u ye baara fɔlɔ min kɛ kɔni vraiment a bɛnna fasoden bɛɛ ma
a bɛnna anw yɛrɛ parti ɲɛmɔgɔw ma parce que a bɛ jamana kisi a bɛ an ka baara nɔgɔya an bolo a bɛ yira fana k'an bɛ baara kɛla tiɲɛ dɔ kɔnɔ an bɛ baara kɛla sariya kɔnɔ sariya min ye an bɛɛ jɛra min ma. Alors donc ni a nana ya ka chronogramme ko ka discuter chronogramme min ye date élection bɛ kɛ mun na min ye maire sigiw ye min ye conseil sigili ye min ye député sigi ye fo ka taa se président sigi yɛrɛ ma o bɛ kɛ date minnu na an b'olu bɛɛ de fɔ la min bɛ bɛn n'o ye date min proposé n'an b'a fɔ nin ma ɲi ka da nin kan n'o ko an ka taa référendum na nin bɛ kɛ tan ayi an ka nin tuma ma kɔnɔ donc nin ye jɛ ka fɔ baara ye maintenant ministre y'a yira fana a tɛna résultat définitif foyi de fo n'an bɛɛ tilala kuma la kalo ko mɔgɔ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ateliers bɛ dilan an bɛ jɛ ka baara kɛ o baara laban de bɛ sɔrɔ ka bɔ ka di ka an bɛɛ jɛ baara ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ b'i nɔya la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ sen bɛ nin ko la mais fɔlɔ mun tun bɛ dilanna parti kun sen t'a la bi u sen t'a la sini a kɛlɛn ta kun tɛ donc an bɛ ministre de l'administration territoriale fo kosɛbɛ an bɛ vraiment autorité de transition fo u ka initiative kula in na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que jamana tɛ jɔ ni bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan an y'a fɔ ka dɛsɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen ka ye cogo tɛ se ka jamana jɔ. Oui, an b'a yɛrɛ y'a bɛɛ de kɔnɔ a tɛ kɛ parti politique kɔ foyi tɛ kɛ parti politique kɔ bilen parce que ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ o de ye tagabolo ye président de la transition ka ye kɛcogo kɛra o ye ministre de l'administration territoriale min fana bilala la an n'a delila ka baara kɛ ka tɛmɛ an tun ye nin kuma ninnu caman fɔ an ye nin fɛn caman kɛ parce que mɔgɔ min don a dayɛlɛlen don kojugu ani an ye hakilina caman fari parti bɛɛ a ye bɛɛ rencontré donc o tagabolo kun b'an bolo an bɛ o tagabolo kelen de fana ye an bɛ k'o ye nin fɛn kɔnɔna na donc a kelen AEG nin ye comme u b'a fɔ la cogo min na o tɛ kojugu ye anw bolo tant que sariya kɔrɔda de don k'a fɔ bɛɛ b'a bato ne ɲɛ t'a problème yɔrɔ la ne tɛ dɔn o kuma caman n'o fɛn ninnu na parce que Sorasi ye maliden ne yɛrɛ ye Sorasi kɔrɔ ye. Malidenw ni dɛmɛbaga tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita la o dɔ tun ye Blaise Sangare ye u ko ale de ma ko Blaise mɔgɔtigi dɔw ko Buguni Blaise hali ni politiki kɛnɛ kan fama tun kɛra a ma nka Blaise Sangare fana ye dantigɛli kɛ hakilina minnu b'a la ka ɲɛsin u yɛrɛw ni jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana camancɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ye min fɔ o filɛ. Nka nin de tun kan ka kɛ hakili dɔ mɔgɔw kun na parti mɔgɔw t'a dama mɔgɔ ye o parti mɔgɔw fana ye maliden dɔw de nka maliden minnu don olu fana ye dalakan dɔ de ta jamana ye k'a fɔ an b'a lajɛ ka jɛkulu sigi n'o ye fanga ɲini jɛkulu ye k'a ka kɛ ni hakili ni kɛwale min b'a to jamana mɔgɔ bɛ bɔda ye diɲɛ na o de ye parti ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔra bi ko Mali bɛ fɛn fɛn kɔnɔ a kɛra gɛlɛya a kɛra nɔgɔya a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka taa ni o parti ɲɛmɔgɔw fana tɛ o kama minisiri min bɛ yen ni o yɛrɛ sigikun ye jamana kɔnɔ k'a fɔ k'ale yɛrɛ de bɛ yamaruya di a ka kɛ parti ye a ka kɛ fanga ɲinitɔn ye o ye ministre an b'a fɔ o ma ministre de l'administration territoriale a tun jɛngɛnna o bolo dɔɔnin nka a seginna a minɛn kɔnɔ n'a seginna a minɛn kɔnɔ a seginni fana parti mɔgɔw de mankan kɛ o parti mɔgɔw ko taabolo kura min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko taabolo kura tɛ dɛ a jɛngɛnnen don an t'o dogo kɛcogo si t'a la fɛɛrɛ si t'a la k'i b'a fɔ bi k'i bɛ parti ko kɛ ko ka vote kɛ ko k'a pan nin ministre so kunna n'o tun ye hakilina min ye an y'a bira bɛɛ la n'o hakilina don an fana t'a la o an t'an dama mɔgɔ i b'a sɔrɔ minnu bɛ nin ko la an bɛ ko dɔn ka tɛmɛ u kan a tɛ se ka jigin an bɛɛ bolo n'o seginna so o tigi fana y'an wele k'an ka jɛ ka kuma o y'a ɲini de an ka jɛ k'an bolo don an faso kɔrɔ bɛɛ de b'i ka tɔn sigi ko n bɛna Mali jɔ i t'a mɛn mɔgɔ si da ko n bɛna Mali ci ni Mali jɔ k'an b'aw bɛɛ kɔnɔ cogo bɛɛ la hakilinaw ka kɛ kelen an welel'o kuma la an nana fɔ ko an y'a mɛn an b'a hakili fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a baara kɛ a mana kɛ cogo o cogo ko dɔ da yiralen de don i bɛ se ka ko dɔ sigi bi k'i b'a bolo da tan sini ni Ala ma don a la a tɛ kɛ o ko balalen bɛ ko sudalen san kasara dɔw y'an sɔrɔ min b'a to an bɛ ɲinɛ élection yɛrɛ kɔ n'o n'a ɲɔgɔnna tɛ nin min filɛ o y'a fɔ an bɛ nin kɛ ka bɛn nin wagati ma anw yɛrɛ b'a dɔn min tɛ se ka nin wagati jɛ cogo si la an b'o dɔn min tɛ ci a tɛ wele ko an yɛrɛ b'o dɔn o tuma an bɛna kɔmasegin de kɛ sisan minisiri ma anw tun ye kalo 12 fɔ nka bi a bɛ se ka kɛ minisiri fana ta fɔli min kɛ n'an bɛɛ ko Mali an b'a tengu k'a bila ɲɔgɔn kan mɛ min ka gɛlɛ a bɛɛ an b'o fɔ n'a fɔra ko an ka miiri Mali ma an bɛ diɲɛ kɛlɛ min bolo bi ni nin de y'a bɔda ye an tɛ sɔsɔli k'a la an bɛ sɔn an b'a ɲini dɔrɔn transition t'a dama mɔgɔ ye politique mɔgɔw t'u dama mɔgɔ ye
Mali denw de ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka bɔ. N'a fɔra ko Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ ne o bɔ dingɛ kɔnɔ bɛ se ka kɛ nin wagati de kɔnɔ kuma gɛlɛya jumɛn b'o la kuma gɛlɛya foyi t'o la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala ɲangi min talen don k'an faso Mali sɛgɛrɛ CEDEAO jamanaw fɛ yala u k'a lajɛ kunbɛn min n'a dɔgɔ dalen don kalo kura n'o ye juillet kalo nata ye o tile 3 yala n'a wuli wa a ko ma kɛ cogo o cogo CEDEAO ka ciden min ye Goodluck Jonathan ye a tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan alamisa tɛmɛnen nin kalo tile 23 a tun bɛ an faso Mali kɔnɔ na kun tun fɛn min ye kana lajɛ ani Mali marabaw cogo di Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya nin na. Goodluck Jonathan a kɔni y'a ka nisɔndiya jira ko cɛsiri minnu kɛra Mali fɛ cogo min jamana in bɛ segin a mara cogo ani fanga sigi cogo la laada la jamana dantigɛli ni sigikan ye minnu fɔ n'o karabalen n'o wajibiyalen don. CEDEAO ka ciden n'o ye cɛfɔ ɲiniba ye a sele an fɛ Bamakɔ yan a ka kuma fɔlɔ kɛra fɛn min ye a ye ɲangini ta a ko tiɲɛ yɛrɛ la fani jugu minnu taara ka bankasikaw sɛgɛrɛ a ma k'ale fɛla ye. CEDEAO jama min ci kana ɲɛmɔgɔya tun b'ale yɛrɛ de bolo a bisimilara juma tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 24 ma Colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ n'o y'an ka jamanakuntigi ye an ka fanga bulonna Kuluba a ka dɔwɔdon ani a ka janaja sanga ciw tɛmɛnen kɔfɛ n'a senfɛ maliden 132 dɔw yɛrɛ ko dɔ farala su ninnu kan a ye perepelatigɛ di k'a fɔ a nakun tɛ fɛn wɛrɛ ye a nakun ye ani Mali marabaw u bɛ se ka sigi k'a fɔ cogo min Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na a coron don gɛlɛya min na a yɛrɛ ka fɔ cogo la ko nin gɛlɛya in a sin tɛ Mali dɔrɔn ma koyi hali Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ y'u ta sɔrɔ a la nka a degun n'a tɔɲɔni fanba ye jamanadenw ye. A ko kumaɲɔgɔnya minnu n'a ani Mali marabaw y'o kɛ kabila sera Mali kɔnɔ alamisa tɛmɛnen a ko k'ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don k'a ye k'a fɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma min ye jamana marabaw ye u bɛ ka baara minnu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a b'a fɛ ka nin kɛnɛ in kɛ kɛnɛ ye k'a ka dɔwɔdon se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu ni olu fatura ni fitinɛ kɛlɛ in senfɛ tɔn tɔgɔ la n'o ye CEDEAO tɔgɔ ye k'a bɛ foli ci k'a ye kuma in fɔ nazarakan na an k'a lajɛ n'an sera k'a bayɛlɛma bamanankan na bisimila dabali ni fɛɛrɛ tigɛba. First, let me on behalf of the ECOWAS mediation team that are all here, je voudrais saisir cette occasion pour présenter toutes nos condoléances donc et au gouvernement de la République du Mali suite à l'événement tragique dans votre pays. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour transmettre directement aux familles concernées toutes les condoléances de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO donc pour la perte des membres de leur famille. Cette mission, il s'agit d'une mission donc de suivi donc de tout ce qui a été entrepris afin donc d'aider ka se ka Mali dɛmɛ a bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min Mali faso bɛɛ ye gɛlɛya minnu na an b'a dɔn nin ye gɛlɛya ye ni a bɛ ka se Mali ma nka Mali dɔrɔn tɛ hali Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen olu fana bɛ k'u ta sɔrɔ hali farafinna jamana kiriyanfan mɔgɔw an kɔni nisɔndiyalen don ka jateminɛ kɛ ni sɔrɔli min kɛra fo ka se nin yɔrɔ ma Mali marabaw fɛ ni ɲɛmɔgɔya kɔnɔ n'o ye Assimi yɛrɛ ka ni maliyɛn don k'a fɔ yanni sɔnni cɛ ni ye malidenw ye u bɛ se ka a ye k'a fɔ tiɲɛ don baara minnu n'o kɛra dɔnniyatima fanga ɲɛmɔgɔw fɛ Mali laɲini ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali yɛrɛ jama ɲɛtaga ni sabati cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kalo tile 27 tɛmɛnen an ka jamana minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la Mali yɛrɛ ni duniya jamana tɔw bɛɛ lajɛlen tɔnɔsɔrɔ siraw bɛ se ka bɔ bɔcogo ɲuman min na n'o ye Abdoulaye Diop ye ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 27 ma lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kɛra b'a fɔ minnu ma ko diplomatiw ani consulaires o de jamana o jamana bɛ ni teriya sira bɛ o ni Mali cɛ ni dɛmɛ ɲɔgɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya siraw bɔ bɛ Mali n'o jamanaw cɛ a y'u bɛɛ lajɛlen wele jamana bɛ lahalaya min na
kuma minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛɛ don wala furancɛ wala waati la tɛmɛ fanga min na a bɛ ka sɛnsɛn cogo min na hali Mali yɛrɛ ni diɲɛ tɔnba u ka kɛlɛcɛw olu ka to Mali kɔnɔ waati kura la min kɔni ye don la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ministre ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ dakunba dɔw u ɲɛ sɔrɔ la laɲini tɛ fɔ ye jamana in bɛ se ka segin a maracogo ɲuman na san 2 kɔnɔna na cogo min o siratigɛ la a ko cɛsiri dɔw bolo dara Mali fɛ o ye kumaɲɔgɔnyaw ani ɲɛɲiniw bɛ se ka sɔrɔ cogo min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sabati Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la nɔgɔya sira ni dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o tigɛra Togo président fɛ n'ale bɛ ka Mali dɛmɛ ani cɛsiri minnu bɛ ka kɛ an ye min ka kuma lase aw ma sisan n'o ye Goodluck Jonathan ye sariya minnu taara n'o ye wote tɛ taa sariya minnu kɔ i n'a fɔ jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ wote bɛ kɛ sariya minnu b'a kɛ cogo n'a tɛmɛsira ni a waati ani a lahalaw bɛɛ lajɛlen kofɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ fana ye dantigɛli dɔw kɛ dantigɛliw ka ŋaniya dɔw ta min ye MINUSMA a kan ka to Mali kɔnɔ yan minisiri ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ tiɲɛ don a kɔni ye Mali fɛla ye min ye diɲɛ sɔrdasiw ye ka to Mali dugukolo kan nka ye a jira k'a fɔ fo a ka dɔn k'a fɔ Mali fana ka laɲini ni lahalaya ye minnu ye i n'a fɔ k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛcɛw olu ka kɛ dɛmɛkɛbaa ye sanna kɛlɛ la ka MINUSMA kɛlɛcɛw dɛmɛ ani adamadenya hakɛ yɛrɛ bɛ matarafa cogo min ka bɔ laɲiniw siratigɛ la ka janfa ni politiki don a kɔnɔ a ye fɛn minnu fɔ nanzarakan na Rajal an t'a lajɛ n'an sera ka dɔw bayɛlɛma bamanankan na bisimila. Par rapport aux avancées sur la transition. Ɲɛtaa minnu n'o sɔrɔla don ani furancɛ fanga latɛmɛ baarakɛbaaw fɛ fo ka se bi ma. Un nombre d'actes qui ont été posés par la transition malienne. N'o kɛra Mali marabaaw don latɛmɛ fanga marabaaw fɛ. La fixation de la durée de la transition. Ka dɔgɔdali kɛ don latɛmɛ fanga in a bɛ na latɛmɛ furancɛ min kɔnɔ. La mise en place d'une commission chargée de l'écriture d'une nouvelle constitution. Dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra ka mun sugandi ka mɔgɔw tɔmɔ minnu bɛna wote kan ka kɛ ni sariya kolon minnu ye k'olu labɛn wote kɛcogo ani a kɛ fɛɛrɛ na a kɛ dabaliw la ani a kɛbaw fɛ. Mais aussi l'adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition. Ani wasadenw u ye sariya minnu ta n'o ye wote ko sariyaw ye ana kɛbaaw ani jamanakuntigi ye sira dili minnu kɛ k'a fɔ a sariyaw ka lawaleya. De la loi électorale, y compris l'innovation qui sariya ko ninnu ye ani lakurayali minnu kɛra. Concerne la mise en place de l'agence indépendante des élections. Ani jamana marabaaw ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sariya minnu fana taara o sira fɛ wote kan ka kɛ kɔnɔ min fɛ n'o de ko labɛnnaw ye wote ninnu kan ka kɛ bon min fɛ o bon in a sigicogo a mɔɔw sigicogo ani u bɛna baara kɛ furancɛ min kɔnɔ. Aussi les discussions en cours avec la CEDEAO. Ani kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na an faso Mali ni CEDEAO cɛ. Rapport à la mise en place d'un mécanisme commun. Ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuntilinaw ta. De suivi évaluation du chronogramme. Min dɔgɔdalen don latɛmɛ fanga furancɛ la o kan ka kɔlɔsi ka nɔbɔ cogo min. Et aussi ce chronogramme qui sera diffusé bientôt. Ani waati min n'o bɛna di don latɛmɛ fanga baarakɛbaaw ma o bɛna boli furancɛ min kɔnɔ ko o bɛna ɲɛdɔn yanni sɔɔni cɛ. Après consultation des forces politiques et sociales maliennes. Ani malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politiki dabali fɛrɛtigɛba ni Mali fasodenw bɛɛ bɛna sigi ka bɛn ko kelen kan. Ces avancées, ces actes forts qui ont été posés par le Mali et qui vont dans le sens de la concrétisation de notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel, que ces avancées puissent être prises en charge. Prise en compte par le prochain sommet de la CEDEAO qui doit se tenir le 3 juillet à Accra, et qu'à l'issue de ce sommet, nous espérons que les sanctions qui concernent le Mali puissent être levées afin que nous entrions dans une dynamique plus positive. Mali bɛ se ka segin a maracogo ɲuman na cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye nin kuma mɛn nka min ye MINUSMA ale ka to an faso Mali dugukolo kan
wa fo ka se waati wɛrɛ ma kɔni kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna Mali ni diɲɛ tɔnba cɛ. Il y avait 3 questions essentielles. ɲininkali bakunba saba minnu n'o ye ɲininkali bakunba saba ye olu de tun bɛ yen. Il concernait le renouvellement de ce mandat sur les... diɲɛ sɔrɔlasiw b'an fa dugukolo kan yala u bɛna to yan wa u ka to ni waati wɛrɛ bɛna d'u ma sa wa. Le Mali avait insisté. Mali le premier point concernant la demande de soutien aérien. Fɔlɔ tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ o kɛlɛcɛ minnu n'o ye diɲɛ sɔrɔlasiw ye u mago bɛ magwɛn dɔ la n'o de ye sanakɔlɛ fɛɛrɛ ani dabali sanakunun ani sanakunun minnu bɛ tali kɛ o kɛlɛcɛw donni ka taa u se yɔrɔw la. Formulé par la France. Ni France tun ka laɲini ye min ye. Pouvoir soutenir l'aménagement. Ce point est France tun de y'a ɲini k'a fɔ ale ka kɛlɛcɛw olu k'a kɛ MINUSMA sɔrɔlasiw donniba ye an faso dugukolo kan. Ligne rouge. Mali ko ko a tɛ jɛn n'o ye o ye Mali kɔni y'o dansigi k'a fɔ o tɛ se ka kɛ Mali ma jɛn n'a ye. D'après les échanges qui sont en cours, nous avons compris que cette disposition a été enlevée du projet de résolution. France kɔni ka sɔrɔlasiw tɛ MINUSMA kɛlɛcɛw donni wala k'u dɛmɛ sana kɛlɛ la o kɔni min ɲinina France fɛ sɔnmakɛw ma o yɛrɛ tɛ Mali fɛla ye. Nous pensons que ceci va dans le bon sens parce que la souveraineté de l'État malien. Le point est cette disposition violerait la souveraineté de l'État malien. Ni janto kɛra o ma o bɛ Mali ka jamana dugukolo yɛlɛma hɔrɔnya a bɛ dankaro la. Faransi ka kɛ jamana min u ka sɔrɔlasiw ka MINUSMA dɛmɛ u ka sɔrɔlasi cɛ t'a la ni sanakɛlɛ la ni sɔn tun kɛra o ma dɔrɔn u bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kankɔrɔ sɔsɔ wale de jira. La deuxième disposition a été enlevée du projet de résolution. Nous pensons que ceci va dans le bon sens parce que cette disposition violerait la souveraineté de l'État malien. La deuxième question concerne surtout les droits de l'homme par rapport à la résolution. La résolution met un accent. Ngali ani kungongo flanan tuni hadamdi yere hakeu bi matrafa. Nga sinsin tun kɛra fɛn min kan a kɛra i n'a fɔ o hadamadenya hakɛ matrafa wale minnu ni a jalagiw tun talen bɛ. Prononcé sur la question des droits de l'homme avec un ɲɛfɔli kɛ hadamadenya hakɛ matrafali kan. Mécanisme assez lourd, une multiplicité de rapports par rapport à... A kɛra i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ko ɲinini ninnu fanga bonyana kosɛbɛ n'a ma taa ni an kɔni ka hakilina ye. Cette question, nous avons attiré l'attention sur ça. An jɛɲɔgɔnw ka hakilina an ye a ɲini fɛ ko o yɔrɔ lajɛ ni hakili ye. On souhaitait aussi que la question des droits de l'homme puisse être dépolitisée. An y'a ɲini fana fɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ hadamadenya yɛrɛ a jɔ siraw ani a matarafa siraw a ka bɔ janfa ni politiki ani ko wɛrɛw bila jukɔrɔ ye. Et ne puisse pas être instrumentalisé pour servir des agendas autres. Mɔgɔ kana i sinsin nin kan ka k'i ka taɲini sira ye k'a fɔ i b'a fɛ ŋaniya dɔw b'i la bamanankan jɛlen k'a fɔ i b'a fɛ ka jamana in degun i kana n'o hadamadenya hakɛ matarafa siraw ye k'a fɔ i bɛ nin fɔ Mali ye nin kɛ Mali ye nin kɛ k'a sɔrɔ i ka laɲini fɛn dɔ dogolen b'a jukɔrɔ. Minisiri ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛw kun ye ɲɛnabɔ misiri ye n'o y'a bila Jɔp ye. Lasigiden minnu tun bɛ yan sa ni an ka minisiri an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ɲɛnabɔ la n'a ye wele bila o lasigidenw ma a taara a ka baro sigi n'a ka kunbɛn ni olu ye a taara o jimi sira fɛ kosɛbɛ. Ninnu ka kuma daminɛ ni dɔwdon ye lajarabi jugu min ye malidenw sɔrɔ maa 132 minnu fagara Bankasi mara la. Tous mes collègues ambassadeurs ici ont exprimé tout d'abord leur sincère condoléance aux familles des victimes. Lasigiden minnu tun bɛ kɛnɛ kan nin y'olu ka kuma ye ko ale n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen n'o ye jamana wɛrɛ lasigidenw ye u y'u ka kuma daminɛ ni fɛn min ye o ye ka dɔwdon kɛ n'o ye janaja dɔwdon ye ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ. Ils ont ensuite remercié le ministre pour prendre l'initiative d'organiser une telle réunion pour leur mettre au courant du développement de la jamana faso Mali bɛɛ lahala minnu na cɛsiri ni
baara minnu bɛ ka k'u fɛ. Situation et aussi tout le monde se féliciter de développement comme une loi électorale. Sariya minnu taara n'o ye woto ko sariya ye a taara an jimi sira fɛ an bɛnna ma an bɛ foli ci kɛ wale min kɛra. Notamment l'établissement et la mise en place d'une commission indépendante pour l'organisation des élections. Ani woto ko kan ka labɛn kulu min fɛ n'o ye kulu min ka ko latigɛ b'u yɛrɛ bolo kan ka baara kɛ cogo minnu na n'o ye woto ko ye a kan ka kɛ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye u yamaruyalen don ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniya na. Qui est très importante non seulement pour le Mali mais aussi pour l'avenir de la région tout entière. Ali farafina yɛrɛ tilebiyanfan bolo in fɛ nin ye hakili sigi walew ye don nataw la ka ɲɛsin nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minisiri ka nin ŋaniya nin kɛra sababu ye ka sababu min a ye ɲɔgɔn faamu ani ɲɔgɔn kuntilenna ni ɲɔgɔn hakilina ta ani danaya a ye dɔ fara o sinsinnen de kan Mali ani jamanaw cɛ minnu ka lasigidenw bɛ an faso Mali kɔnɔ. An balimaw, jamana ka furuba laseli sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛta lesor. An ka jamana minisiri min sigilen don jamana kɔnɔna marako la ani fanga cɛmabɔli n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ye. A b'i n'a fɔ a sera ka danaya segin politikimaw ni jamana dugulow ni forobamɔgɔw ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sabu a yira k'a fɔ n'i b'a fɛ ka Mali in dilan a tɛ dilan fɛn min kɔ yɛlɛma o yɛlɛma n'o kan ka kɛ faso dilali kura dabali ni fɛɛrɛtigɛ ye. U ko min ma ko réforme o de ye faso labɛnni cogo kura ye. Nin baara in bɛ cakɛbonda so 3 ɲɔgɔn bolo n'a ɲɛmɔgɔya bɛ jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛmabɔli o minisiri bolo ale de ka baara ye. A ka Mali tɔn minnu bɛ ni olu ka baara ye dabali ni fɛɛrɛtigɛ ye jamana in bɛ se ka jɔ ni jɔsira minnu ye n'a bɛ fɔ o ma ko politiki tɔn dɔw ko bɛrɛbɛrɛ tɔn. Hali hadamadenya yɛrɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya siraw bɔli o tɔnɔ bɔ siraw ko Mali denw u ka se ka sigi ka dɔgɔdali kɛ ka bɛn dɔgɔdali ko kan wotew bɛ se ka kɛ cogo min. Hali yɛlɛma ni labɛnni cogo kura minnu kan ka kɛ ni o laɲini bɛ faso kɔnɔ bi. Ni minisiri bondaso 3 ninnu u ni politiki tɔnw ani faso labɛnni ani faso yɛrɛ joli siraw forobamɔgɔw fɛ minnu tɛ politiki tɔnw ye u bɛɛ ka se ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ yɛlɛma minnu ni o labɛnni cogo kura minnu ni Mali kan ka dilan n'o dilan siraw ye. Hali fanga yɛrɛ sigicogo ani fanga bolicogo fo ka se jamanadenw ka ɲɛma sugandiw ma. Nin kibaruya in perepelatigɛ dira dɔgɔkun tɛmɛnen jamana marabaw ka laadasigi senfɛ. Nin ye hamina ko ye ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ladilali cogo kura fɛɛrɛ bɛ tigɛ a kana kɛ maa si kɔ bɛɛ da ka don a la. O ko ma ko inclusivité ani ka kolokololi kɛ ka bɛn kuntilenna dɔw kan o sigi ka fɔ ye damu ye. Sabu a nana ye k'a fɔ n'a min ye k'a fɔ sugandili bɛna kɛ n'o ye jamanakuntigi sigiw ye kabila sigidaw yɛrɛmara sigidaw ka se wasadenw ma fo kana se jamanakuntigi sigi ma. Nin kɔni a kɛra i n'a fɔ danaya b'a fɛ ka sigi Mali marabaw ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛbɛn minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamana ka furuba laseli sɛbɛn ye n'o ɲɛta lesɔr ye. Ale kɔni y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi hali n'a tun fɔra k'a fɔ ko danaya tun bɛ ɲini ka gɛlɛya wala danaya tun bɛ ɲini ka bɔ bɛrɛbɛrɛtɔnw ni jamana fangatigiw ni ɲɔgɔn cɛ. U ko ni bɛɛ y'a kɔni n'o ye démocratie ye k'a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo kuntilennaw de ka ta. Ko a fɔra k'a fɔ jɛkafɔ ko ye damu ye ko colonel Asimi Goïta nin y'a siɲɛ joli ye a ka hakilina n'a ka kuntilennaw. Politiki tɔnw caman bɛ bi olu yɛrɛ ale fɛla n'a ka kuntilennaw lajɛ kanubaw cayara dɔw b'u jo fɛ dɔw yɛrɛ ka Asimi kanu nata don. Latigɛw olu ye taw kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ baara min kɛra ale fɛ kɛcogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye sariya ye. Sariya minnu n'o bɛ tali kɛ woteko kan tun nana kɛ fadenya gbɛlɛn ye jamana marabaw n'o ye Choguel Kokala Maiga ye ani politiki tɔn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A dun fɔra wala a yira k'a fɔ min ye jamana marabaw ye don kelen da kelen olu kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamana marabolo baarakɛlaw ye
madeli ka machine bɔ nin ko la nka ko ye kundina wɛrɛ ta sabu u b'a fɛ sisan kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔgɔdali kɛra wala asimu ni i dantigɛli kan bɔ k'a fɔ u bɛna san 2 de kɛ fanga na furancɛ yɛrɛ kɛr'o la kaban koyi o san 2 in fo labɛn ni dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ min b'a to wotew dɔgɔdara cogo min wala wotew kan ka dɔgɔda cogo min a ka kɛ bɛnko ye Ablaye Mayiga ani a boɲɔgɔnw n'o ye Ibrahima Isaka Mayiga ye ale ko ka Mali kura tu tigɛ wala ka Mali yɛrɛ k'a labɛn cogo kura la ka Mali dɔcogo kura in k'a lajɛ ni dɔcogo kura bɛ se ka k'a la n'a bɛ f'o ma ko refondation de l'État ani Fatumata Seku Diko yɛlɛma o yɛlɛma bɛ yen k'o kan ka don politiki ani fanga sigi cogo la ale y'o ministre ye ninnu ni politikitɔnw de kan ka ɲɔgɔn ye ani jamana kolatigɛla tɔw ka bɛn dɔgɔdali kan min bɛna kɛ wotew kabili yɛrɛmarasigidaw ka se wasadenw fo ka se jamanakuntigi sigi ma nka baara minnu n'o dira jamana yɛrɛ kɔnɔna mara minisiri ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a kɛ bɛ k'i kwafa waati tun tɛmɛna a ɲɔgɔn yew tun bɔ jɔra sabu dɔw tun bɛ fɛn min fɔ o ye k'a fɔ Mali fo Mali k'a yɛrɛkun bɛɛ sɔrɔ n'o kɛra ko wote ko bɛ se ka kɛ hamina ko ninnu bɛ se ka wuli cogo min jamana ka furuba laseli sɛbɛn a ko nin ko in kɔlɔsilikɛlaw caman olu ko a bɛɛ n'a ta tuma dɔ la malidenw u n'a sigi ka fɔ ka bɛn kɔrɔ politikiw ani politikitɔnw da kan ka don an'u sen kan ka don nin ko in na kɛ cogo min dugulenw ni forobamaw a kɛra i n'a fɔ fiɲɛ minnu n'o bɛ nin baara la wala jamana yɛrɛ docogo a n'a dabali fɛɛrɛtigɛ kura minnu ni fiɲɛ minnu b'a la ni bɛɛ donna la tuma dɔ la maa si tɛna fɔ k'a fɔ nin ye ninnu ka ko ye hali n'a fɔra k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ kunbɛn minnu n'a kɛlen don k'u boloda ko politikitɔnw ni jamana marabaw nin kɛra danaya seginni u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ɲininkali kɔni bɛ yen ka kɛrɛnkɛrɛnnana min ye forobamɔgɔw ye ani politikitɔnw ye a tun yera k'a fɔ kabili a tun sigira fanga na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga taamana ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka haminakow jateminɛ nka Choguel Kokala Mayiga tun taamana ka mɔɔw sɛgɛrɛ ni hakilina minnu ye yala bɛɛ min kɔnɔta tun sigin bɛ de sa wa yala Choguel yɛrɛ lahalaya de y'a to mɔɔw ma gɛrɛ wa a ka kuma fɔta wala a yɛrɛ lahalaya de ye mɔɔw siran wa bɛnko nin kɛra fɛn kelen kan o ye k'a fɔ a tun da tɛ bɔrɔ la ale tun bɛ ka i dafa fanga minnu na k'u sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ ni Faransi b'o la a yera k'a fɔ tuma dɔ la Faransi ɲɛ tun mununen don ka politikitɔnw lajɛ ni mɔgɔ faratira wala tɔn faratira k'a fɔ kɛnɛma panparan k'a fɔ ko e ye Choguel ka hakilinata matarafabaw ye yala danayabaliya de fana tun bɛ Choguel ni politikitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko ma kɛ cogo o cogo ko an bɛ waati min i n'a fɔ ko bi yala lahalayaw ka ɲi wa kuntilenna minnu ni olu kofɔra ni olu daminɛna dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ bɛrɛbɛrɛtɔw ni jamana yɛrɛ jɔbaw hali minnu da tɛ politiki ko la i kɛra diinɛ kulu ye o i kɛra laada kulu ye o i kɛra politikitɔn ye o bɛɛ da bɛ se ka don politikitɔn bɛɛ da bɛ se ka don wote ko la ni jamana jɔsira kura ninnu na a ko maa kɛ cogo o cogo sa an tɛ minisiri ye lamɛn wa ale ka cakɛ bondasu ni politikitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya seginbaliya wala danaya dabali fɛɛrɛ ɲini bisimila dabali ni fɛɛrɛ tigɛba gouvernement barako jateminɛ yɛlɛma dɔw donna la bi na gouvernement ka plan ye mun ye ministère de l'administration territoriale et décentralisation an date kalata ko la bilen en tout cas pour que kalata bɛ se ka sabati ka ɲɛ o fɛɛrɛ ye mun ye ka se ka kalata o sariya ka se k'o yɛlɛma mais o baara confielen bɛ gouvernement yɛrɛ ɲɛmɔgɔ la o kɛrɛfɛ ministère dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko ministère délégué mun chargé bɛ réforme politique institutionnelle ka to ka kalata ni a n'a ɲɔgɔnna caman k'o yɛlɛma donc an b'olu de dɛmɛ mais mun ye politique mɔgɔw ka mankan ka da k'a fɔ k'u bilalen bɛ kɛrɛfɛ an t'a dogo k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ mais kumaw bɛ sen na pour que n y'a fɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma transition ma dabɔ mankan kama moins bɛɛ hakilinata ka kɛ kelen en tout cas o baara bɛ sen na don o don ni politique mɔgɔw bɛ kuma pour u ka se ka politique kɛlɛ dabila politique kɛlɛ kuma tɛ sisan ni mission minnu dilen bɛ transition ma k'u deli u ka na k'an dɛmɛ pour que k'o mission ka se ka sabati ka ɲɛ an ka jamana fan dɔw bɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na pour que gɛlɛya caman kama fo kɛlɛ de ka kɛ bon ministère de l'administration territoriale de la décentralisation an ka baara tɛ ka kɛlɛ kɛ minnu ka baara ye kɛlɛ o ministère de la défense et des anciens combattants je crois que bi na maliyɛn bɛɛ da bɛnnen bɛ mun kan
Voilà ko tiɲɛ o bɛ k'u seko kɛ pour que terroriste ni fɛn bɛ fan o fan fɛ ka se ka dɔ b'u fanga la kosɛbɛ ni dɔn bɔr'u fanga la mun fɔ sani population ka sigi population tɛ se ka segin a yɛrɛ ma minnu bolila pour que u ka segin faut que fɛɛrɛ dɔ de ka tigɛ pour que commandant yɛrɛ ka kɛ yen fɔlɔ mais commandant yɛrɛ kelen tɛ ni commandant yɛrɛ kelen ministère fɛn fɛn ka bolofara bɛ yen dabɔlen bɛ ka sɛgɛn min bɛ se ka kɛ an ka population kan k'o sɛgɛn nɔgɔya furu fana ka kɛ yen santé b'o la minnu ka baara ji k'olu b'o la ministère des finances olu b'o la donc ministère caman de bɛ yen n'i ko mɔgɔw kana école ko fana b'o la ministère de l'éducation donc olu bɛɛ de ni commandant kan ka taa ɲɔgɔn fɛ fo ka yɔrɔ stabiliser mun b'a to ni mɔgɔw seginna ka yɔrɔ la a ka ca ala fɛ degun ni sɛgɛn kana k'u kan ni y'a b'a jateminɛ ministère de la solidarité pour que baloko o fana ka se ka sabati ani agriculture même n'u seginna baarakɛminɛnw kan ka d'u ma ni u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ donc o baara bɛɛ de bɛ yen donc ministère kelen ka baara tɛ n y'a jateminɛ n y'a fɔ cogo min na commandant bɛ yen mais commandant ni fara ni ministère tɔw bɛɛ ka bolofara bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka kolonɛli Abdulayi Mayiga ka kumaw lamɛn o b'a jira k'a fɔ politiki tɔnw ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw ka faraɲɔgɔnkankolow ye jamana in baara tɛ se ka sabati fo bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ bamananw b'a fɔ cogo min ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka Mali yɛrɛ gɛlɛya jɔnjɔn ye jumɛn ye n'a fɔra k'a fɔ basigi ka gɛlɛn jamanadenw u seginni u ka sigiyɔrɔw la hali ni jamana finitigiw kɔsɔn na n'i ye Bankasi lahalaya lajɛ ni Mali sɔndasiw ko fɔra k'u ka taa ko papalikɛlaw kolokololen don yɔrɔ min n'u kɛra taafɛn ye olu bɛ taa papalikɛlaw u bɛ taa u fɛlɛ bɔ nka n'u bɔra yen kaban o papalikɛla kelen ninnu olu bɛna u sari k'u kɛ jamanadenw kan ni ma fili Bankasi ko in ale de ye nin ye nka Mali sɔndasiw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ sabu kɛlɛfɛrɛ dɔ bolo dalen don Mali sɔndasiw fɛ an ka kulatigɛlaw yɛrɛw lamɛn ninnu yɛrɛw ye sɔrɔlasiw ye ni minnu b'u fɛ u k'o fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min. Maliko conçoit là en janvier 2020 avec pour esprit oui u bɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ kɛra yɔrɔw bɛna sécuriser ni yɔrɔw sécurisera stabilité bɛ na ni stabilité banna san élection bɛ kɛ o de ye Maliko esprit pour que kɛlɛ bɛ kɛ a ka stabiliser. N y'a fɔ tɛŋɛnɛma la ministère bɛɛ kan ka rôle kɛ sɔrɔsiw ta ye kɛlɛ kɔfɛ mun de kan ka kɛ ka na sécuriser parce que ne tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka tila k'an sigi n kɔfɛla matarafa ka tila k'a fɔ n bɛ se ka avancer ɲɛfɛ n bɛna tigɛ de ni n nana ni campagne ye n sera Farabugu n bɛ sigi yen ka yen sécuriser ka yen lakana n taatɔla bɛna section kelen bila yen n bɛ taa ɲɛfɛ cogo di dɔ ma bɔ n kundama la dɔ ma bɔ n barika la dɔ ma bɔ n ka capacité la n bɛ taa se dugu wɛrɛ min ma n ka dɔ wɛrɛ bila yen nɔ tuguni ka finalement n kelen bɛ taa n jɔ ɲɛfɛ est ce que baara kɛra o baara ma kɛ donc sɔrɔsiw ka baara bɛ dafa ni min ye comme Farabugu enclavera Farabugu libéré la Farabugu gulonnen don a président bi bɔ nin ko nin na bɔn ka tɛmɛ ka taa Farabugu lafiya la sugudenw ka bɔ Farabugu ka na dugu kɔnɔ ka na sanni kɛ Jabali ka tila ka segin ka taa Farabugu lafiya la bɔn karilen don ni bɛ taa f'i ka taa tɛmɛ ko Sokolo fɛ ka sɔrɔ ka jigin ka na yɔrɔ dɔ ma ka baara kɛ kɛlɛkɛlaw kɔni ka baara kɛ ministère de travaux bɛ min ka bɔn kɛ ni a t'olu ka charge la office min ka secteur don kosɛbɛ ni office bɛ ka zone exploiter i ye pont d'irrigation min dilan ni u y'o kari ka fɔ an bɛ tɛmɛ n'o fɛ i tɛ se k'a dilan ne yɛrɛ min ye b'a fɔ dɔrɔn théâtre centre chef ye depuis n nana je m'attelle don o don ka dumuni ta avion na ka taa di Farabugukaw ma o bɛ dɔ bɔ ne ka kɛlɛ kɛ fɛngɛ fanga la ne a ka di ne y'u ka pont nin dilan désormais mɔgɔw ka tagama Farabugu ni Jabali cɛ ka t'u ka sanni kɛ u ka taa mobili la u ka taa nɛgɛso la u ka taa moto la o ne b'o kɔrɔ dɔn nka don o don hélico bila ka taga mɔgɔ joli bɛ Farabugu i ye hélico fa cogo o cogo parce que avion tɛna cargo tɛna se ka fɔ tan cargo jiginyɔrɔ tɛ yen mais i ye hélico fa cogo o cogo maximum 6 tonnes maximum 2 tonnes autre chose n tɛ hélico ka capacité dɔn parce que n tɛ armée mɔgɔ ye mais i y'a ta cogo o cogo ka taa di jamana dugu Farabugukaw ma tɔn joli don n'u y'a tila du bɛɛ la u bɛ tile 2 tile 3 ni sɔgɔmada bɔ an ka dumuni banna yan na nin dɔwɛrɛ ka taa ka malo sɛnɛ dans la sécurité ka taa ka fɛn bɛɛ kɛ avec l'accompagnement des militaires ni insécurité bɛ ni
problème be o yanga bara ambolu boy bon malien yi minus no wala de transition da na ko bi foni malien min te mali kono ali min te mali kono be wa do ko mali be ro na bi transition ni damel ni santanye bougeli mike hali kera bolo were fone ba do ka fo et pourtant que les tu va changer on a continué de faire pour qu'il demande de la faire matériel benana en sagwala double de dinama do farala hale anga primu kan pour qu'il ameseka ça va carburant hôtel mobile de sana avion de libeno appui pour que ka ande ben kala la limbe ko la di mo wa keleke no besorola parce qu'il y a un très gros boulot partenariat cadre changé là en a de quoi maintenant ça nous donne la latitude à mon seka marfa ça na note partenariat foroli mali kun seka hal marfa kelen sanga sala warma te men français mali kun seka grenade kelen sa na ma te men français mali kun seka avion kelen sa no akai accord de défense be ni nyonche ni ika mo be iliko dumuni mun kata duma ne pta duma ne ministre do manga me no sandola bulke su attaquera ni bulke su ma ke hali to bu re kun ka elite jiku te di bulke su ko ma kun seka jiso mo yanati folo mi mongolo mo chebadi doit accepter qu'on tient quand dans une condition na ka fo désormais pour que kata appui di hali ngas rozuma ni man tege bon no fa ti di wa bada da ba ka sa wa de la de bi se gata bin se gata ka information na reta la nota na ka na tout te fo yin so folo ko Nations Unies na folo olu ba la je ka accepter ka fa o so kana ba yo Nations Unies processus donc tellement une administration lourde que si vous posez une question tout de suite nous sera ça qu'on appuie de l'article maintenant il faudra civil tout de suite épidémie de gouvernement vite maintenant il faudra ça comment bien faire ou bien faire le bouger ou bien sera sûr de baisser comme on peut pas le canal pour nous impressionner pour dire que Gouachi Boula maintenant il y a une voilà n'a dans non pas de mais quel est calculé et temu nani ni fenu criticalité ou chose mais nani et temu sigira ka boroke ne deuxième groupement me formera kulukoro et temu mo fait j'étais à elu il est sama kumulo ya mauluka samara keleke kidal bon mo ko ko na fa marakele donc et temu ka bara ne de mo fait kana sinon ya yele marchugo na kafo désormais betaka ta sura sur forme aluka jala sorali ina no kama ina na kana na jamana de guerre la na sura sur entraîner tout de pour que ta guerre ke ina do na crisis lamuna adugulen tawla mali kono kafo minye demse munun tunyu kambo polisiya nyini nofe utunya lanyini abe wati jambo jamana nyama ufe kuka koloshilike wati o wati na fora ko chetabe polisiya kono ko ulube namara ukoni ya jira kafu ma famu yala nimsega ke togodi olu munun tunye se soro kama wore ubla unola kabino de kera ni demse nunun koni ye dugu bolongono na mine halla ya soro o bolongono na kuma dola o minali be labani gazi kuna fililie jamana lakanabaw fe o chaman kera wa nunun tarase jamana marabulo nyamo chamama hali dr shogel kogala maiga kase M5 RFP ani jamana kuma boli kulu chama laidu tun tarawye nga fo kase bima nunum ko uluma wasasoro ukala nyinuna ode senfe sibiri temene no bena juin kalo kle mugani duruma utunye boli ke o boli senfe nunum bela jelentun don finiye doloki blemande niyo yero ote here kofo obe ni songoya de kofo uya jira kafo dantikali kerenkerene umbu fe kalase mali jamana nyamo ma o dantikali wale nunu kungan ko kibero yaw awni aw anga franyon ka demsen nun ka damakashi kaw name ame une minute de silence ke ka tashi blake anga surashi bamagato jamana civilu munu ni tola kelemme jamana konnana ani faso de nyuma fin kere ni tola faso ko ina ame une minute de silence ke ka tashi blake oluye merci ame malien che amuso demse ani makoroba mali kono ani mali ko ka ame bela jenen fo recalé 2019 2020 tokola no e police recalé bingani kera munun kan kabin 2019 nu boga wuli ku akenyini alisa nu masali anu bu akenyini na yana nga dokuma kono ne to Segou Sanogo alias le philosophe l'un des porte-parole du collectif des recalés de la police de 2019 2020 bina aya bikenen kan do warete recalé 2019 2020 police la ako amado mo shila jamana kono kabiri transition mana faut qu'on a transition na amanga kelaina bina ya bi ça veut dire deux choses soit fin de fora abesena walma fin de fora laidu do tara amake al sinon sans qu'il y a sur antian bina ya bi androntian bi
an balima caman bɔra k'an dɛmɛ bi policier recalé 2019-2020 mɔgɔw bɛ yan kanam mɔgɔw an'u kumana mais an'u bɛna ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ani minnu bɛ yan fɛnɛ collectif wɛrɛw bɛ yan ka fara corporation bɛɛ lajɛlen kan protection civile mɔgɔw armée de terre armée de l'air Mali recalé bɛɛ lajɛlen an'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a caman dɔ ka représentant bɛ yan bi mais bi ta ye kuma lase o kɔfɛ an bɛna action minnu mener don nataw la an bɛna o fɛnɛ ɲɛfɔ ni an ye yan bi basima wɛrɛ tɛ fɛn min don o ma dogo mɔgɔ si la layiduw de taara an ye a ma kɛ i n'a fɔ an bɔra ka kuma camanw lase ka wuli ka se mɔgɔ camanw ma yaasa an ka se ka bila an ka hakɛ kɔnɔ cogo min na kabini mɔgɔw bɛ fanga na u ma na fo ka na u lana fanga na an n'u caman ye ɲɔgɔn ye wa layiduw taara a fɔra ko an bɛna bila an ka hakɛ kɔnɔ mois min kun fɔra o kun ye mois d'avril le ko recalé 2019-2020 polisi la k'u bɛna don u ka formation na o ye nombre dɔw fɔ a fɔra k'olu bɛna ta lisiw yɛrɛ bɛɛ dira a fɔra k'olu bɛna ta mais concours min tun bɛ sen na an bɛna mun faamuya olu ka résultat final de nana bɔ vraiment layidu minnu taara an ye k'an maintenir ka bila patience kɔnɔ bɛɛ dun b'a dɔn an ye leaderw de ye mɔgɔw de b'an kɔ an y'an ka mɔgɔw lasabali fo ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya mun kan kumakanw de dira an ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu n'an ka danaya b'u kan n'an kun b'u k'u soutenir fo bi layiduw ma bɔ o sira fɛ o de kama an bɔra ka caya nin wagati labanw na k'a yira k'a fɔ an ma jɛn n'a ye halisa an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ layidu minnu taara a ka kɛ bi an tɛna fɛn wɛrɛ ɲini an bɛna ɲini jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ fɛn kelen pe an bɛna o dɔrɔn de ɲini bi o ye mun ye u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ a sera ten sa jeunes sɛgɛnna vraiment jamana bɛ lahalaya mun na u k'a dɔn k'a fɔ furugufurugu wagati tɛ nin ye vraiment an ye jamanadenw an fɛn fɛn filɛ yan bɛɛ kalanna ni mun yɛrɛ ma tila yɛrɛ baden de tilala an bɛ se k'a fɔ a caman de tilala an kunkolo b'an kan da la k'a yira k'a fɔ an tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ b'an utiliser k'an berner jamana in kɔnɔ il est temps vraiment tiɲɛ ka fɔ jeunes ye mɔgɔw bɛ se ka da jamana ɲɛmɔgɔw la cogo min na vraiment il est temps an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kɔfɛ k'a ɲini u fɛ an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ kumaba caman tɛ ne bolo mɔgɔ caman bɛ yan u bɛna kuma vraiment layidu minnu taara k'u bɛna 2019-2020 recalés bila u ka condition kɔnɔ u ka layidu in timɛ yan an tɛna mɔgɔ wɛrɛ interpeller dɛ son excellence le colonel Assimi Goïta maliyɛnw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye vraiment e de ko n'i échoué la ko jeunes échoué la an tɛ fɛ ka échoué wa an tɛ fɛ i ka échoué sabula vraiment an bɛ ka action ye bi vraiment an tɛ se ka fɛn f'e ma vraiment e y'i jɔyɔrɔ fa jamana in na halisa i bɛ ka baaraw kɛ mais an bɛ e de wele an bɛ e de interpeller Assimi colonel Assimi Goïta vraiment i ka responsabilité a assumer n'u tɛ k'a kɛ minnu ye layiduw ta n'u tɛ k'a kɛ ni jeunes ninnu lajɛ ninnu kana na to ɲɛji la an dɔw a bɛ se ka taa fɛn wɛrɛw kɛ o mais n'i y'an ko k'an bɛ nin kɛ nin de ka d'an ye wa an y'a kɛ cogo min na an bɔcogo de ma ɲɛ o de kama an wulila ka an hakɛ ɲini n'a ma ɲɛ ko layiduw de taara fɔ an yɛrɛ sɔrɔ caman fɛ k'an lasabali pour que an kana na bɔ vraiment a ye layiduw a y'a timɛ an ye kulu min ye bɛɛ b'a dɔn 2019-2020 mɔgɔw n'an bɔra bilayi bɛɛ b'a dɔn kulun tɛ yen mun bɛ mobilisation kɛ k'a daminɛ k'a bɛ transition ma na fo ka na se bi ma ka recalé 2019-2020 bɔ halisa an bɛ yen an ye mɔgɔ minnu wele ka na bɛɛ yɛrɛ ma sira sɔrɔ mais pour que k'a yira k'a fɔ wagati bolo ma ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ ye vraiment Assimi an bɛ e de interpeller vraiment jeunes bila u ka hakɛ kɔnɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka soutien fɛn fɛn b'an kɔ k'an dɛmɛ an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an ɲɛ jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ o colonel Assimi Goïta de jeunes minnu filɛ u kana na to ɲɛji la layiduw taara jamana filɛ n'i ye layidu ta n'i m'a timɛ a tɛ jamana to donc an dun bɛɛ ye jamana kanubaga an bɛɛ ye jamanadenw de an tɛ fɛ an ka jamana ka to fɛn kɔnɔ fɛn min cɛ man ɲi vraiment ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko mɔgɔw ka ca k'a d'u ma vraiment u ka dɔɔni fɔ. Salamu alaikum. Aw terikɛ n'aw balimakɛ mankan de don. Alassane Konati. Je suis un membre de la commission des recalés 2019-2020 et également je suis le président des groupes Police 21 jusqu'à 10. Voilà, donc bi yani nga kuma daminɛ me foli kɛ fɔlɔ mais an ka soutien mɔgɔw fo. Mun nana ka na soutenir voilà parce que o y'a yira k'a fɔ ko trop c'est trop ko dɔ kɛra de vraiment parce que n'a fɔra ko depuis 2019 fo 2022 ko dɔw kɛlen don jamana kɔnɔ comme ye kuma suluko ye vraiment il est temps que ça cesse au fait voilà donc an bɛ recalé de la protection civile mɔgɔw fo voilà parce que u bɛ yan nɔ an bɛ recalé de la gendarmerie nationale fo voilà avec les recalés de la garde nationale de l'armée de terre de l'air et tout etc parce que a jama ka ca n'an ko an b'o bɛɛ tɔgɔ fɔ yan bi an bɛ sɔn ka si yan nɔ voilà donc m'olu bɛɛ lajɛlen fo ko ala k'an to ɲɔgɔn ye yarabi ala ka lutti ala ka buti voilà bon
ne bɛ n ka kuma adressé particulièrement président de ma n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ne bɛ n ka kuma adressé ale de ma parce que président n'i ma fili le 15 avril 2022 résultat bɔra police résultat bɔra bon les différents corps résultats bɔra doni daminɛna o la le 15 avril 2022 o ma kɛ baasi ye mais président ne bɛ fɛ ka min dɔn question dama dama de bɛ n bolo ka a tingon i la k'a daminɛ 15 avril 2022 la ka na bi n'o ye le samedi 25 juin 2022 don o don mɔgɔ kura dɔw bɛ ka taa fɛn kɔnɔ CI kɔnɔna na don o don hali kunu 15 personnes taara au niveau de la garde nationale CI kɔnɔ président ne bɛ fɛ k'i ɲininka minnu bɛ ka taga don o don n'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taga ka anw to yan nɔ ne ko u baw ka fisa n'an baw ye wa u faw ka fisa n'an faw ye wa u ye maliyɛn denw ye ka tɛmɛ anw kan wa wari de b'u ka tɛmɛ an kan président ko bɛɛ kɛra ala ɲɛnɛ dɛ président fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i b'i ta kɛ i bɛ tila ka taa ka fɛ jamana to jamana ye jamana de a tɛ se ka changer e b'i ta kɛ i bɛ taga mɔgɔ wɛrɛw bɛ na an bɛ exemple ta jɔn kan Modibo Keïta le premier président il est où actuellement ale tɛ yan nɔ bi n'an bɔra yen nɔ an bɛ na Moussa Traoré ale bɛ yɔrɔ jumɛn bi il n'est plus de ce monde an bɛ taa ATT kan ATT bɛ min il n'est plus là et Ibrahim Boubacar Keïta IBK o bɛ yɔrɔ jumɛn bi il n'est plus là Soumala Cissé Dun ale tɛ yan Boubé Maïga o fana bɛ min o tɛ yan donc jamana ye mun de i b'i ta de kɛ i bɛ taga président an kɔni ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de an b'a f'i ye bi i y'a yira k'a fɔ ko régalé 2019-2020 de la police ko i b'u bila u ka hakɛ kɔnɔ président y'a fɔ i ko fɛn fɛn bɛ duguma k'u ka an dɛmɛ président k'a f'i ye a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ président a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ parce que Choguel m'an bila an ka hakɛ kɔnɔ le ministre de la sécurité o fana y'a fɔ k'u bɛ 1000 et quelques ta na avril 2022 la nɔ an filɛ nin kɛnɛ ma tɔw bɛ kɔnɔna an bɛ yan donc a ma bɔ a sira fɛ président n'a sɔrɔ i t'a kalama an b'a f'i ye an bɛ kɛnɛ ma hali bi an t'a dɔn min bɛ yen nɔ min fɔra i ye an t'o dɔn parce que e de y'a fɔ ko ni sué la ko c'est la jeunesse malienne qui échoue n'o ye tiɲɛ président kɔni bɛ welewelekan fɔ i ka kɛ i ka fasoden ɲumanya kama i ye ɲɛji min cɛ ka tɛmɛ ayiwa anw ɲɛji kɔni bɛ ka bɔ hali bi n b'o f'i ye bi n tɛ tamakuya o fɔli la n'i ma da o fana la i bɛ se ka ɲininkali kɛ ka jigin an ma ɲini fɛ i ka contingent spécial kɛ o kɔni b'an bɛɛ lajɛlen nafa régalé 2019-2020 mun bɛ yen régalé 2021-2022 mun bɛ yen parce que a fɔra ko effectivement min bɛ yen ne bolo a bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ contingent spécial ye pourquoi pas contingent spécial Assimi Goïta i b'o tɔgɔdiya sɔrɔ o fana o bɛ dɔ fara i ka permanence kan an kɔni sɛgɛnna vraiment anw tɛ bɔ an bɛ bɔ pacifiquement de an n'an ka papiers a sɛbɛnlen don ka président la promesse est une dette parce que layirukan de taara anw ye o kan ka waleya et encore Choguel la promesse est une dette promesse ye mun de a y'a ta anw ye de n'i ye fɛn min ta mɔgɔ ye n'i m'a kɛ k'a sɔrɔ a se b'i ye i y'a janfa de donc an bɛ fɛ k'a fɔ président ne m'an janfa ayiwa an kɔni ma don an ka hakɛ kɔnɔ a bɛ ɲini ka taa janfa yɔrɔ la dɔɔni voilà donc soutien total au régalé de la police 2019-2020 o bɛ mun de yira jeunesse malienne bɛɛ de ko k'u bɛ régalé 2019-2020 de la police soutenu ko trop c'est trop ko jamana min daminɛ ye promesse bɛ ta a tɛ fondé promesse bɛ ta a tɛ waleya ko ni o ko kɛra ko o bɛ na ni min ye mɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn o bɛ na ni kawo de an tɛ fɛ o ka kɛ aw ko k'a ye malikura de ye malikɔrɔ mɔgɔ mun m'aw hakili lajigi dɔrɔn 2018 régalé dɔw bɔra u bilal'u ka hakɛ kɔnɔ u confirmer la fana président malikɔrɔ yɛrɛ sera ka fɛn min kɛ mun bɛ malikura bali ko o kɛ mun de b'a bali donc ni fɛn t'a bali président an kɔni bɛ e de kɔ an tɛ cɛ dɔn an tɛ muso dɔn an bɛ e de dɔn parce que an bɔra ka t'i soutenir a y'i soutenir o voilà investiture don anw de bɔra mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ corporation na min bɔra ka tɛmɛ régalé de la police 2019-2020 kan a bɛ se k'o témoigner archives bɛɛ vidéo bɛɛ n'an bɔra o la boulevard de l'indépendance o fana bɛ Choguel a hakili b'a la image bɛ bɛɛ bolo n'an ma da la a bɛ se k'o fana vérifier Choguel y'an tɔgɔ fɔ ayiwa an y'a ka kumakan yɛrɛ tigɛ donc ne bɛna bɔ kuma na parce que mɔgɔw ka ca président vraiment il est temps que ça change il est temps k'an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ an tɛ fɛ jouer ka se ka sɔrɔ degré ma bɔ o ye président o ye ka base ye ou bien arrêter ka bɔ n'o ye premier ministre ta ye n'a kɔni y'an bila an ka hakɛ kɔnɔ a bɛ diya ye a bɛ bɛn an ma wa hali bi an bɛ transition kɔ an b'u soutenir fo yɔrɔ min mais n'an m'a bila an ka hakɛ kɔnɔ an ɲɛji kɔni bɛ ka bɔ ka tugu aw nɔfɛ je vous remercie ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o ka yafa n ma n bolo bɛ n kɔ. n balima régalé jɛna muso ne tɔgɔ ye Jɛnɛbu Jarasuba ne fana ye régalé 2019-2021 mɔgɔ dɔ ye donc u y'a bɛɛ fɔ
k'a ban ne bɛ camarades ta compléter dɔrɔn de wele madala u y'u basé président kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n'i y'a mɛn sa kunkolo de don anw yalala k'an ka hakɛ yira kabi transition mana donc olu de y'u kan di k'olu bɛna sigi u bɛ corruption de kɛlɛ anw tor'u kɔ de kan kan Choguel i sigi don anw taara ka taa k'i ka jama ye ka dɔ fara jama kan ka yankan bonya kumakan min b'i da kɔnɔ o nɔfɛ ko de n'i ko Mali n'o de fɔ anw yɛrɛ ko Mali yala anw Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen autorité mɔgɔ tɛ yen n'anw ma taa an fɛla fɔ min ye yala anw bɔlen kɔfɛ yen nɔ est ce que n'anw ye min kɛ anw jo b'a la wa an jo t'a la Choguel ne bɛ n basé de kan yala layidu ye layidu de ye mɔgɔw ka kuma anw t'o jate a fɔra k'i tɛ layidu timɛ anw t'o jate an ko tɛ kunun ma an ko bɛ bi de ma yala Choguel anw b'i ka i kɔnɔna i bɛ ka mun de kɔnɔ n'anw tɛ bila an ka hakɛ kɔnɔ Choguel kɛrɛnkɛrɛnnenya la layidu ye layidu de ye ni i kan di anw de y'a fɔ k'an t'an faso tiɲɛ n'o tɛ n'a y'anw ja kɛ ko ɲuman b'anw kɔnɔ est ce que recalé 2019 2020 ni aw ma bila an ka hakɛ kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye concours wɛrɛ ka kɛ wa anw tɛ se ka jɛn n'o ye o ka kɛ n'o tɛ a bɛ to sen na de fo ka taa fɔ min kɛra anw dun bɛ taa anw denw de bɛ na n'aw ma wuli k'an jɔ n'u m'an bila an ka hakɛ kɔnɔ anw bɔlen kɔfɛ yan bi n'anw ye min kɛ u yɛrɛ de y'a ɲini mais anw de ko an t'an faso tiɲɛ donc n'u y'a dɔn u t'an bila an ka hakɛ kɔnɔ u k'o fɔ an ye an bɛ taa n'o sira fana ye n'u bɛ ko dɔ de la u ka bɔ u ka fɛn dɔ fɔ an ye wa an tɛ lutte dabila fo ka taa fɔ an ka assise kɛra kogo la don min na an bɛ nin ko in de la fo ka taa fɔ min kɛra donc anw bɛ taa anw denw de bɛ na a bɛna kɛ cogo di finalement n'a tɛmɛna nin kan fantanden tɛna baara kɛ Mali la anw y'an ka sɛgɛn de kɛ an y'a kɛ an wɔsi de la k'a k'a kɛcogoya ye dɔ tɛ se ka sa minɛ dɔ ka kunkolo fɛngɛ dɛ o tɛ se ka kɛ o donc Choguel an b'i kɔ an mago b'i ka kumakan de la wa n'anw bɔra yan bi nin y'a bannen de ni min y'anw ja an b'o de kɛ an kɔni t'an faso tiɲɛ mais ni kan ma fɔ an ye ni min bɔra a la u yɛrɛ y'a ɲini o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ vive les recalés ka continue kɛlɛtigi Mamadu ko dira ɲɔgɔn da ne bɛ Mamadu fo silama jama wa u ka kɛra ɲɔgɔn da an ka Mamadu fo silama jama u ka kɛra ɲɔgɔn da